जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु। आज दिनटी शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान विष्णु को आशीर्वाद आपण मानक ऊपर सर्वदा रहू। मु आज वीडियो यही शुभ कामना सहित आरंभ करुच्ची। थरे देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहले, हे प्रभु, आज मो मनरे तीनोटी प्रश्न उठुची। जदि आपण यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर दे मते संतुष्ट करती तेबे मो मन अत्यंत शांति पाइब। तापरे भगवान विष्णु कहले, हे देवी, आपणकर तीनोटी प्रश्न कौन? देवी लक्ष्मी कहले, केउं महिलांकर भाग्य संतान सुख न थाए। द्वितीय प्रश्नटी हेउची, केउं महिला तांक समय पूर्वर विधवा हो जाती। एवं मोर तृतीय प्रश्न हेउची, केउं श्रृंगार करने द्वारा जड़े महिला स्वर्ग स्थान पाई थांती। भगवान विष्णु कहले, लक्ष्मी, तुमर तीनोटी प्रश्न अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जो माने यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर बुझीपारे एवं यही गुरुत्वपूर्ण ज्ञान को निज जीवन में प्रयोग करेंगे से माने जीवन में खुशी पाइबे। भगवान विष्णु कहती, हे देवी लक्ष्मी, एबे मु तुमपाई तुमर तीनोटी प्रश्नर उत्तर देवी। मु एक छोट कहानी माध्यम यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवाक जाउछि। एही कहानी माध्यम तुमे तुमर तीनोटी प्रश्नर उत्तर स्पष्ट भाव में बुझीपार। किंतु मोर गोटे शर्त अछि, मु कहिबा पर्यंत तुमे यही कहानी को ध्यानर सहित शुणिब। तापरे देवी लक्ष्मी कहले, प्रभु, मु तुमको प्रतिश्रुति देउछि जे मु यही कहानी को ध्यानर सहित शुणिबी। दयाकरी कहानी आरंभ करंतु। प्रिय श्रोतागण, मु तुम समस्त को यही कहानी को संपूर्ण भाव में शुणिबा को अनुरोध करुछि। एहाकु अधा शुणिबा पाप बोली विवेचना करा जाए। कहानी आरंभ हुए। कहानी शुणिबा पूर्व श्रोताबंधु दयाकरी मंतव्य रे जय माँ लक्ष्मी एवं जय श्रीहरि विष्णु लिखंतु। आसंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। भगवान विष्णु कहती, हे लक्ष्मी, एक राज्य रे एक छोट सहर थिला। सेही सहर रे जने धनी व्यक्ति रहुथिले। तांकर दुईटी पुओ थिले एवं तांक पुओ माने विवाहित थिले। सेठकर स्त्री एवं सेठक बड़ पुओ दुष्ट स्वभावर थिले। तेणु सेठक स्त्री तांक बड़ पुओर स्त्री को बहुत भल पाउथिले। किंतु सान पुओर स्त्री बहुत भल स्वभावर एवं से जने समर्पित पत्नी मध्य थिले। से एकाकी समस्त घर काम परिचालना करुथिले। एसबु सत्वे सेठक स्त्री एवं बड़ पुओर स्त्री सब बेले सान बोहू को अपमानित करुथिले। सेठक बड़ पुओर बोहूर गोटे पुओ थिला एवं सान बोहूर गोटे झियो थिला। सेठक स्त्री सबु बेले सान बोहू को पुओ विषय रे तात्सल्य करुथिले। किंतु से बा कौन करिपारिबे? सबु बेले सेमानक तात्सल्य शुणुथिले। भगवान विष्णु आहुरी कहले, एबे मु तुमको सान बोहूर कहानी भल भाबरे कहूची। मु बुझाइबाकु चाहे जे एही कहानीटी तुमर प्रथम प्रश्नर उत्तर देव। तुमर प्रथम प्रश्न थिला, केउ महिलांक भाग्य रे पुओ हेब नाही। तापरे भगवान विष्णु कहती, देवी, सेही धनी व्यक्तिंक स्त्री पूर्वरु बहुत दुष्ट थिले। घरर समस्ते तार दुष्ट स्वभाव बहुत विरक्त थिले। से बहुत विरक्ति करुथिले। किंतु से सबुबेले तांको सरल सान बोहू को आहुरी अधिक हैरान करुथिले। तांको चिड़ेइबारे से बहुत आनंद पाउथिले। सेठक सान पुओर स्त्रीर नाम थिला सुकन्या। बिचारा सुकन्या सकाळु शीघ्र उठी निज काम रे व्यस्त रहुथिले। एसबु सत्वे सेठक स्त्री पाई से सबु बेले विरक्त करुथिले। गोटे दिन जेतेबेले सुकन्या घर झाड़ू करुथिले, सेठक स्त्री कहिले, तोर हाथ रे कोन बड़ नाही कि? शीघ्र झाड़ू कर, मु मंदिर को जाउछि। मु फेरिबा पूर्वरु खाद्य प्रस्तुत करिथिबु। मु फेरिबा मात्रे खाइबी। आउ सुन, खाद्यर गोटिए भी दाना नष्ट हेब नाही जेमती। बिचारा सुकन्या केवल तांकर सासूको कथा ही शुणुथिले। घर सफा करिबा परे सुकन्या रोषेई करिबाकु लागिले। रोषेई करिबा समय रे से मने मने भाबिले, एते काम करिबा परे मध्य मु आराम पाई गोटिए मुहूर्त मध्य नै पारु नाही एवं मो सासू सबो बेले मो काम रे दोष खोजुछंती। सुकन्या यही विषय रे चिंता करिथिबा समय रे से द्वार रे ठक ठक शब्द शुणिले। सुकन्या भाबिले, खाद्य एपर्यंत प्रस्तुत होई नाही, मने हेउछि मो सासू शीघ्र फेरी आछिछंती। जेतेबेले सुकन्या द्वार खोलिले, से देखिले जे जणे सन्यासी बाहरे ठिया होइछंती। सन्यासी सुकन्या को कहिले, झियो, तुमर वैवाहिक जीवन अमर हेउ। दयाकरी बाबा को किछि खाद्य दियो, मु बहुत भोकरे अछि। सुकन्या बहुत भल व्यवहारी एवं संस्कारी थिले। से भाबिले जे मु साधु महाराज को खाद्य देई परिबी, किंतु जदि मो सासू आसीबे तेबे मु असुविधा रे पड़िजिबी।
तापरे किछि समय चिंता करिबा परे से सन्यासी को खाद्य पाई भीतर को आसिबाकू कहिले एवं सेही समय रे सुकन्या मनरे एक भावना आसिला जे मु मो सासू को काहेकि भय करिबी। जदि मो सासू आसी मते किछि कहंती तेबे मु तांको कहिबे जे मु एही महात्मा को मोर भागटा देई देइछि। एहा भाबी सुकन्या साधु को भीतर को नहीं गले। अतिथिंक आतिथ्य परे से तांको खाद्य परिवेषण करबाकू लागिले। साधु खाउथिबा समय रे सुकन्या सासू सेठारे आसी पहुँची गले। साधु को भितर बसी खाउथिबार देखि से क्रोधित हो गले। सुकन्या सासू हठात सन्यासी को कहिले एठारे कौनसी प्रकार भोज किंबा भोजित हेउ नाही। रास्ता रे कहीं भिकारी को खाद्य तो देउ नाहंती किंतु तू कहीं एही भिकारी को खाद्य देउछु। सुकन्या तांको सासू को अटकाइबाकू चेष्टा कले किंतु दुष्ट महिला सन्यासी को घर बाहर करदेले एवं तांको खाद्य फोपाड़ी देले। तापरे तांकर क्रोध सुकन्या उपरे पड़िला। तू दुष्ट महिला, मु तते कहिथिली जे गोटिए भी खाद्य नष्ट करिबो नाही किंतु तू ए कौन कलु? तू सेही भिकारी को एति खाद्य देई देलु। भयभीत होई सुकन्या कहिले सासुमा मु सन्यासी को मोर अंश खाद्य देइछि, एथिरे रागिबार कौन अछि? शास्त्र रे कहा जाइछि जे तुमर द्वार देश को आसुथिबा अतिथि मानकु केबे खाली हाथ रे पठाइबो नाही। एहीपरि सासु एवं बोहूंक जुक्तितर्क बहुत समय धरि चलिला। शेषरे सेही दुष्ट सासु सुकन्या को घर बाहर करदेले। एबे गरीब महिला जनक कांदी कांदी घरर द्वार बाड़े चलीगले किंतु तांको सासु पत्थर परी होईगले एवं तांको हृदय तरलिला नाही। एबे सुकन्या पाखरे केवल गोटिए विकल्प बाकी थिला, तांको पितामातांको घर को फेरिबा। श्रोतागण, एहीपरि सुकन्या दुखित होई तांको पितामातांको घर को चलीगले। जंगल एवं रास्ता रे एक घन जंगल थिला। सुकन्या भोक और शोषरे पीड़ित होई तांको पितामातांको घर को जाउथिले। हठात मेघ सहित जोरे घड़घड़ी मारिला एवं मुसलधारा रे वर्षा आरंभ होईगला। वर्षारू रक्षा पाइबा पई सुकन्या एक गछ तले आश्रय नेले किंतु वर्षा एते प्रबल थिला जे सेथिरु रक्षा पाइबा कष्टकर थिला। वर्तमान सेही गछ मूଳରେ एक गह्वर सृष्टि होइथिला। वर्षा बंद हेबा परे से बाहर को आसीबे बोली भाबी सुकन्या सेथिरे प्रवेश कले एवं जे पर्यंत वर्षा हेउथिला से भितरे वर्षारू निजको रक्षा करि पारिथिले। जेतेबेले सुकन्या सेही गछर गह्वर रे प्रवेश कले सेही गह्वर भितरे से जणे ऋषि को पाइले। तापरे साधु कहिले, झियो कांद बंद कर, मु जाने तुम परिवारर सदस्य माने तुमको असम्मान करती कारण से माने दुष्ट मनर एवं से माने तुमको गाली दियंती कारण तुमर जा एक पुत्र संतान जन्म करिसंती एवं तुमे एपर्यंत जन्म करिनाह। किंतु चिंता कर नाही, मु तुमको कागजर एक चिठा देउछि। संपूर्ण निष्ठार सहित एथिरे लेखा जाइथिबा पदक्षेप गुडी को अनुसरण कर एवं तुमे एक सद्गुण पुत्र सहित आशीर्वाद पाइब। संथ कागजटी को सुकन्या हाथ में दे अदृश्य हो गले। जेतेबेले वर्षा बंद हैला तांको स्वामी सुकन्या को खोजिबा को गले किंतु पितामाता घर को जीवा परिवर्ते सुकन्या से ही जंगल रे एक कुड़िया तैयारी कले एवं सेठारे रहिबा आरंभ कले। दिने सुकन्या एक पुत्र संतान पाइबा विषय रे भाबिले। से भाबिले जदि मोर एक पुत्र संतान थांता तेबे मो मो ससुर घरे मध्य सम्मान पाई थांती। एहा भाबुथिले कि तांको संत देइथिबा टिप्पणी कथा मने पड़ीगला एवं जेतेबेले सुकन्या पुत्र संतान पाइबा पाई सही टिप्पणी पढ़िले सेथिरे लेखा थिला जे झियो पुत्र संतान पाइबा पाई महिला माने रातिरे पुरुषंक वाम पार्श्वरे शोइबा उचित। एहा करिबा द्वारा किछि समय परे वाम पार्श्वरे शोइबा द्वारा नाकर डाहाण नाकर स्वर आरंभ हुए एवं डाहाण पार्श्वरे शोइबा द्वारा नाकर वाम नाकर स्वर आरंभ हुए एवं तापरे जेतेबेले पुओ जन्म करिबार इच्छा हुए सेही परिस्थिति रे संभोग पूर्वरु पुरुषर डाहाण नाक काम करिबा एवं महिला वाम नाक काम करिबा निश्चिंत। सेही समय रे गर्भधारण हेबा उचित। एहा करिबा द्वारा निश्चिंत भावरे एक पुत्र जन्म हुए एवं विपरीत भावरे नासिका नासिका को कार्यक्षम करिबा द्वारा एक कन्या जन्म हुए। ऋतुस्रावर प्रथम 4 दिन मध्य यौन संपर्क रोगर कारण हो पारे। पंचम राति यौन संपर्क कले कन्या संतान जन्म हुए। षष्ठ राति यौन संपर्क कले पुत्र संतान जन्म हुए। सप्तम राति मिलन द्वारा जड़े बंध्या महिला एक कन्या को जन्म दियंती। अष्टम राति मिलन द्वारा एक धनी पुत्र जन्म हुए। नवम राति मिलन द्वारा एक धनी कन्या जन्म हुए। दशम राति मिलन द्वारा एक अत्यंत उत्तम पुत्र जन्म हुए।
ଏକାଦଶ ରାତିରେ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁପରିଚିତ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଶମ ରାତିରେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ପରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଝଡ଼ରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଏକ ଠିକଣା ଲେଖିଲେ। ଏହି ଠିକଣା ସେହି କୋରଟକୁ ଯେଉଁଠାରେ ସୁକନ୍ୟା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସୁକନ୍ୟା ଗଛରେ ଠିକଣା ଲେଖିଲେ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଗଛଟିରେ ଲେଖାଥିବା ଠିକଣା ପଢ଼ିବା ପରେ ସେହି କୋରଟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁକନ୍ୟା ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସୁକନ୍ୟା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ଗଛ ତଳେ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୋର ସୁନା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ଗଛଟି ଆମକୁ ଏବେ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ସୁନା ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା କହି ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ଗଛର ଡାଳରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ସୁକନ୍ୟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସୁକନ୍ୟା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତିର ଆଘାତ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲା ଏବଂ ଗଛକୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁକନ୍ୟା ଗାତରୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ଗଛର ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସୁକନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯେ ଯାହା ହେବ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଗଛଟି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପର ବାଲିକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାଲି ଚକଚକ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ଏହାକୁ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଓଃ, ଏଇ ସୁନା ବାଲି। ତାପରେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ପଲ୍ଲୁରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ବାଲି ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଫେରିଆସି ସେହି ଗାତରେ ଲୁଚିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଛୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ଆସ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛ ଉପରେ ବସି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଗଛଟି ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଦୁହେଁ ଗଛ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକନ୍ୟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଗଛ ଛାଡ଼ିଲେ, ସୁକନ୍ୟା ସୁନା ବାଲି ଧରି ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି, ମୋ ଶାଶୁ ଏତେ ସୁନା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁନା ଦେବି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କେବେ ମୋତେ ମାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୁକନ୍ୟା ଏହିପରି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁକନ୍ୟାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ସେହି ଗାତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁକିଛି କହିଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରି ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଏବଂ ଏହା କହି ସେ ସମସ୍ତ ସୁନା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସୁନା କିପରି ପାଇଲେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସୁନା ନେବା ପରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ହଠାତ୍ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ମୂର୍ଖ ମହିଳା, ତୁ କେବଳ ଏତେ ସୁନା ଆଣିଛୁ। ଏତେ ସୁନା କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ମୁଁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ନା, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସୁକନ୍ୟା କହିଲେ, ମା, ଏତେ ସୁନା ଆମର 3-4 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ମୂର୍ଖ, ସୁନା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଛି ସେତେ କମ୍। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଇ କେତେ ସୁନା ଆଣିବି। ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋଭୀ ଦୁଷ୍ଟ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବି କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯାଇ ସେହି ଗଛର ଖୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ଗଛ ଉପରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗଛଟି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନା ଆଣିବି। ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ
ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦୀପ ବଦଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଦୀପକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଗଛଟି ମତ୍ସ୍ୟଦୀପ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାକ୍ଷସୀର କଥା ଶୁଣି ଗାତରେ ବସିଥିବା ଲୋଭୀ ମହିଳା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦୀପକୁ କାହିଁକି ଯାଉନ? ମତ୍ସ୍ୟଦୀପକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦୀପକୁ ଆସ। ଲୋଭୀ ମହିଳା ଜଣକ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗାତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସୀ ସେହି ଲୋଭୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଗଛରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଲୋଭୀ ମହିଳା ଜଣକ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କାମ ନ କରିବାକୁ କହି ଆସିଛି। ସେ କେବେ ଲୋଭୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବୋହୂମାନେ ଝିଅ ପରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁକନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ଏକ ସଦ୍ଗୁଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସେଠଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ବୋହୂକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ପୁଅ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ, ସେଠଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯାଇ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁକନ୍ୟା ଜଣେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ସେ ଆଣିଥିବା କିଛି ସୁନା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ତାକୁ ତାହା ଦେଇଦିଏ। ଏହିପରି ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସିରେ ବିତିବା ସହିତ ସେଠଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂର ପୁଅ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏବଂ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଆଣିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁକନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସୁକନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ନର୍କକୁ ପଠାଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁଣ ଯେ ଏହା ଏକ ସେଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋଭର ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସୁନା ଲୋଭରେ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଲୋଭର ମଣି କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମହିଳା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଭଲ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ।